वृन्दारण्ये कदाचित् नन्दनन्दनः वृन्दानुगतनन्दस्कन्धादिरूढः ऊढामपि स्वपाणिग्रहणाभावेन दुःखसम्मूढां प्रायशरीरमनोव्यता राधां मनसि निधाय स्वावतरणकारणम् आलोक्य मेघश्रेणीं दीर्घवेणीं तान् सयाकलै यशोदा शिशुः अतिद्रुततागमन विद्रुतहृदयेन गोणायकेन पित्रा परित्राणाय वृषभानुपुत्र्याम् अर्पितः तत्कन्धादिरूढः दयाश काटमालिङ्गित तत्कालर्विर्भूत चन्दनादि अनेकधरुणिगरबहिः प्राकारान्तर्गत देखली युक्तगदली वनान्तर्गत अनर्घनानर्घ गवाड द्वान्तर्गत अनेक कल्याण सामग्री युक्त बहुमणि हाडक कवचित सहस्र स्तंभ मंडपान्तर्गत पर्यंगारूढ यौवनारूढ अति प्रौढ निज परमूर्ति संदर्शन समाकालांतर्गित शिशु शरीर दर्शनेन संजाता राधाम राधाम स्मर स्मरण योगो अंगुरेण एकवाक्येन गोलोकवृत्तान्तं स्मारयित्वा तदनुक्षणं क्षणमपि न सहेयमिति सदितभूषणया तया च सम्भाषमाणः श्रीकृष्णः श्रीराधां तां पाणिना गृहीतुम् इत्युक्तवान् वाणीपतिं आहूय तत्तुल्य कल्याणं कारयामास सदात्मयोनिः जगदाराधयोः राधामाधवयोः वैवाह महोत्सवाय प्रवरनाटकपूर्वकम् आरभन्त गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सदा यस्वाहेत्याः सदायुर्वै पुरुषसदवीर्यः आयुरेव वीर्यमवरुन्धे सहस्रा यस्वाहेत्याः आयुर्वै सहस्रम् आयुरेवावरुन्धे सर्वस्मै स्वाहेत्याः अपरिमितमेवावरुन्धे श्रेयोगसी आगसम्भूतं भूतं चित्रकेतु प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिस्मागस्तेजस्वानाथभग्गस्तपन्नपितवन् रोजनो रोजमान शोभन शोभमान कल्याणः राधा कल्याण महोत्सवத்தில் मामनार वृषभानु महाराजाविनाशीर्वादं सकल सौभाग्यं पत्रं पुष्पं नवो सुमंगलेरियं मधुरिमागं समेत पश्यता सौभाग्यमस्मि रत्मायादा समपरेतना इमां तंत्रमित्र सुभद्रागं सुभगांगुरु दशास्यां पुत्रानाधेयमतिमेकादशं कृति रोजनो रोजमान शोभन शोभमान कल्याणः राधा कल्याण महोत्सवத்தில் मामनार वसुदेव महाराजाविनाशीर्वादं 10000 कटिपुरागं सकल सौभाग्यं पत्रं पुष्पं गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द चतुर्वेद शाखाध्यायिने सकल शास्त्रार्थ स्वरूपाय चतुर्वेद शाखाध्यायिनी सकल शास्त्रार्थ स्वरूपिणी शरणागतोद्धार गोत्रोद्भवां चतुर्दश भुवनाधीश्वरी अनेक कोटि ब्रह्मांड नायिकी तत्वस्वरूपिणी चंद्रवंश प्रदीपिकां भानुनायक वंशोद्भवां स्वर्णभानुगोनायक वर्मण सुरभानुगोनायक वर्मण पौत्री वृषभानुगोनायक वर्मण पुत्री श्री राधा नाम्नीं साक्षात् परिपूर्णतमस्वरूपिणी इमां कन्या वेदसहाध्यायिने सकल साक्षात् स्वरूपाय शरणागतोद्धाराय चतुर्दश भुवनाधीश्वराय अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकाय तुतादिधाय परात्पराय सच्चिदानंदमूर्तये सोमवंशभावनाय यतुकुलवंशोद्भवस्य विदूरद महाराज वर्मणो नप्त्रे शूरसेन महाराज वर्मण पौत्राय वसुदेव महाराज वर्मण पुत्राय कृष्णचंद्र वर्मणे साक्षात् परिपूर्णतम स्वरूपाय वराय भानुनायक वंशोद्भवां स्वर्णभानुगोनायक वर्मणो नत्रीं सुरभानुगोनायक वर्मणः पौत्रीं वृषभानुगोनायक वर्मणः पुत्रीं श्री राधा नाम्नीं साक्षात् परिपूर्णतम स्वरूपिणी इमां कन्या वंशोद्भवस्य विदूरद वर्मणो नप्त्रे शूरसेन वर्मणः पौत्राय वसुदेव वर्मणः पुत्राय श्रीकृष्णचंद्र वर्मणे नारायण स्वरूपाय वराय चंद्रवंश प्रदीपिकां भानुनायक वंशोद्भवां स्वर्णभानुगोण गोनायक वर्मणो नप्त्रीं सुरभानुगोनायक वर्मण पौत्रीं वृषभानुगोनायक वर्मण पुत्रीं श्री राधा नाम्नीं साक्षात् परिपूर्णतम स्वरूपिणी इमां कन्या यदुकुल वंशोद्भवस्य विदूरद महाराज वर्मणो नप्त्रे शूरसेन महाराज वर्मण पौत्राय वसुदेव महाराज वर्मण पुत्राय
श्री कृष्णचंद्रवर्मणे साक्षात् परिपूर्णतम स्वरूपाय वराय वृणीमहे कन्यां मामा சொல்லுங்க कन्यां कनकसम्पन्नां सर्वाभरण भूषितां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं च जिगीक्षया विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि लोकानां धारणाय च कन्ये मे अकृतो भूयात् कन्ये मे भवपार्श्वयोः कन्ये मे सर्वतः भूयात् त्वद्धानात् मोक्षमाप्नुयात् राधाकृष्णकरारविन्दे समर्पयामः कन्निकादान शुभोऽस्तु अस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु शुभोऽस्तु गोपिका जीवन स्मरण गोविन्द गोविन्द சமர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி பாவனை பண்ணிக்கோங்க. அதை வந்து பெரியவா மட்டும் சமர்ப்பணம் பண்ணுவா. केतुयुतः शनैश्चरयुतः सर्वे शुभस्थानकाः गोभूभू सुररक्षणाय वसतां सम्प्राप्तयोराप्तयोः राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलं सुरते सावधान सुमुहूर्ते सावधान राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलं धर्वावर सिद्धचारणगणादिभ्याङ्गणानां गणागायन्तो जातुन्दुबीरवै भीनारवैः संयुताः नित्यन्दोलितमिदाक्षरपदकी स्वस्तिध्वन्तो मदा श्रीराधा माधवासमये कुर्वन्तु मङ्गलं सुरते सावधान सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान इंद्रोपग्नियमौददा निरुदिगी पाशी मरुत्यक्षराट ईशान सहवाहनैः स्वरमणियुक्ता नियुक्ता मया भूभारासुरराजसङ्गदमं कर्तुं धरां प्राप्तयो राधा माधवयोः विवाहसमये कुर्वन्तु ते मङ्गलं सुरते सावधान सुमुहूर्ते सावधान राधा माधवयोः विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलम् षण्मुख पार्वती गजमुखाः स्वैर्गणैः संयुताः ईशानः सहवाहनैः स्वरमणि युक्ता वियुक्तामयाः नाम्ना नाचयितुं कलेर्मलकुलं लीलाधनं प्राप्तयोः राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु वा मङ्गलम् सुलग्ने सावधान शुभमुहूर्ते सावधान राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु वा मङ्गलम् विश्वामित्र वसिष्ठ काश्यप भरद्वाजस्तथा गौतमः तत्शिष्याः जमदग्निरग्निरतुलां मन्ये मुनीनां गणाः ध्यान ध्याग समाधि संभव बलम भातुम धरां प्राप्तयोः राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलं सुलग्ने सावधान शुभमुहूर्ते सावधान राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलं वाणी सुन्दरसुधा गणेशरणी सकलस्य पत्नी तथा सावित्री तुलसी विदेहकतनया श्रीमद्हन्तभिः आदिविद्या तव बलं सुलभतो दातुं धरां प्राप्तयोः श्रीराधा माधवासमये कुर्वन्तु मङ्गलं सुलग्ने सावधान शुभमुहूर्ते सावधान राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलं गंगा सूर्य सुधा विरिंचि महिषी च अंतर्वदां नर्मदा तापी पाप विनाशिनी च शुभदा गोदावरी बाहुदा कावेरी ब्रह्मा स्वकीय शमनं दग्धुं धरां प्राप्तयोगो राधा माधवयोः विवाहसमये कुर्वन्तु वा मङ्गलं सुलग्ने सावधान शुभमुहूर्ते सावधान राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलं प्रह्लादोदपराशरः सुकबली व्यासो महान्नारदः लङ्केशः पवनात्मदः प्रभृतयः सर्वे शुभस्थानक सर्वे विरक्तापि धर्मं भागवतं कलौ अतिशुकं वक्तुं धरां प्राप्तयोः राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु मङ्गलं सुलग्ने सावधान शुभमुहूर्ते सावधान राधा माधवयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु वा मङ्गलम् சுவாமிக்கு மாங்கல்ய தாரணமாக போடுது.
அவளுக்கு மனசில் என்ன பிரார்த்தனைகள் இருக்கோ சுவாமிக்கு தெரியும். நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் என்ன, நம்மளோட கஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கத்தில் சுவாமி கிட்ட அந்த பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பணம் பண்ணால் 24 அஷ்டபதியே சுவாமி இந்த படத்தில் கேட்டிருக்கார். அது தவிர திவ்யநாம சங்கீர்த்தனமும் ஆயிருக்கு. ஸோ அவள் பிரார்த்தனைகளை சுவாமி கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கோங்க, நிச்சயம் நடக்கும். அது ஒரு நியாயமான பிரார்த்தனையாக இருந்தால் 100% நடக்கும். ஏன்னா அஷ்டபதின்ற காவியம் ஹார்ட் ஆஃப் தி பஜனை. ஸோ அந்த 24மே எங்களால் முடிஞ்சதை சுவாமிக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கோம். நீங்களும் சிரவணம் பண்ணியிருக்கேள், பாடியிருக்கேள். 100% பிரார்த்தனைகள் நடக்கும். மேலே மாங்கல்ய தாரணம் அதை முடிஞ்சுட்டு சங்கிரகமாக தரங்கம், நலங்கு, ஒரு ஆஞ்சநேயர், மங்களம். 15 மினிட்ஸில் பஜனை முடிஞ்சிடும். ராம் ராம். मांगल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना खण्डे भद्रामि शुभगे त्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादसादिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मांगल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना खण्डे भद्रामि शुभगे त्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादसादिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मांगल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतुना खण्डे भद्रामि शुभगे त्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। माङ्गल्यधारण शुभमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु शुभमुहूर्तो। राधा रसिकवर रासविहार, राधा रसिकवर रासविहार, राधा कृष्ण 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 रासविलोला रम्य सुचेला, रासविलोला रम्य सुचेला, रासविलोला रम्य सुचेला, रासविलोला रम्य सुचेला। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण। मोहन मुरली गान विलोला, मोहन मुरली गान विलोला। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा राधा। இவா பின்னாடி இருக்கிறவா பாட மாட்டா, நீங்க தான் பாடுறீள். எங்களுக்கு மைக் இருக்கு, ஆனா நீங்க ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கு. எனக்கு உங்களோட வால்யூம் இவாளோட வால்யூமோட ஜாஸ்தியா வரணும். ராதா கிருஷ்ண ராதா கிருஷ்ண ராதா கிருஷ்ண ராதா கிருஷ்ண முகுந்த மாதவ
రుక్మిణి కళ్యాణ గోపాలం గోవింద గోవింద గోపాల రాధారమణ గోవింద గోవింద గోపాల గోపికా జీవన స్మరణం గోవింద గోవింద என் கண்ணே நான் என்னை மறந்து விட்டேன். ஆஹா 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 ஓஹோ ஓஹோ ஆஹா ஆஹா ஓஹோ சபாஷ் விட்டல 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 பாண்டுரங்கா 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 ஓஹோ பாண்டுரங்கா పాండురంగా సాధులారా మీరు రండి పండరిపురమే పోతామా సాధులారా మీరు రండి పండరిపురమే పోతామా భక్తులారా మీరు రండి పాండురంగుని సేవితమ్మా భక్తులారా మీరు రండి పాండురంగన సేవితదమో సాధులారా మీరు రండి 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 సాధులారా మీరు రండి 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 భక్తులారా మీరు రండి 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 భక్తులారా మీరు రండి సాధులారా మీరు రండి భక్తులారా మీరు రండి సాధులారా మీరు రండి భక్తులారా మీరు అక్కడ ఉండే పాండురంగను ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉండే పాండురంగను ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉండి హృదయములో పులవేల ఎత్తున్నారు ఇక్కడ ఉండే హృదయములో పులవేలయుచున్నాడు ఓహో సాధులారా మీరు రండి సాధులారా మీరు రండి భక్తులారా మీరు రండి భక్తులారా మీరు రండి కడుపులో పుల్ల ఇల్లు కట్టుకొని కాపురమున్నాడు అదునలో పుల్ల ఇల్లు కట్టుకొని కాపురమున్నాడు గండనాదము సప్తములో పుల్ల గలగల పడినాడు గండనాదము సప్తములో పుల్ల గలగలబడినాడు ఓహో సాధులారా మీరు రండి రండి సాధులారా మీరు రండి కపట నాటక సూత్రధారి వై కదలే ఉన్నాడు కవివర కన్నా రామదాసులే కదలే పడినాడు ఓహో సాధులారా మీరు రండి సాధులారా మీరు రండి భక్తులారా మీరు రండి భక్తులారా మీరు రండి పాండురంగ 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 పాండురంగ
பாண்டுரங்கா 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 रायणन्दाति गोप गोरक्षिणे गोपिका वल्लभाय नारद मुनीन्द्रनुत नामधेयाय ते नारायणानन्ददीन गुरवे जय मंगलो नित्य शुभ मंगलो तत्तो पवमान सुधडु बटु पदार विंध मुनगु नीनाम रूप मुनगो जय जय मंगलम राजीव नयन त्यागराजाति विनुतमैन नीनाम रूप मुनगो जय जय मंगलम आनंदम 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 राम राम ब्रह्मानंदम 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 राम
தக்கிட்ட ராஜாதிராஜவேஷாய ராஜகோதண்டபாகவே ராஜீவ சாருநேத்ராய ராமபத்ராய மங்களம் முக்தகோபவதுத்துங்க குஜமண்டலமர்தனே முரளி காணலோலாய முகுந்தாயாஸ்து மங்களம் கல்யாணாத்புத காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் காஞ்சனாத்ரிபாங்காய வாஞ்சனார்த்த பிரதாய ரஞ்சனா பாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம் சர்வலோக சரண்யாய போதேந்திர குருமூர்த்தயே ஸ்ரீதரார்ய ஸ்வரூபாய நாமோத்தாராய மங்களம் மங்களம் சத்குருभ्यो மங்களம் सर्वेषामस्तु भक्तानां नित्यश्री नित्यमङ्गलवो राम 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 जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये जय महादेव गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरु स्वामिनः जय भोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल आंजनेय स्वामिनः जय एकवाक्यता हरिनाम स्मरणं हरि ब्रह्मैव सत्यम् ओ राम 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 மறுபடியும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்து அதுவும் ஏகாதசியா எனக்கு லீவ் இருக்கிறனால ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாமிக்கு ஹலோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாருக்கும் பகவான் அருள் நல்லா கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ராம் ராம். ஹலோ 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 கேட்குறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் தெரியும் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுதுன்னு சொல்லி பட் ஓகே நல்ல பலமாக கேட்குறது ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஓகே எல்லாரும் இப்போ எப்படி உட்காந்துருந்தாலோ அதே மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் உட்காந்துக்கோங்க. ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் இருமா ஒரு 2 நிமிஷம் எல்லாரும் உட்காந்துக்கோங்க. இப்போது சூப்பராக நடந்துதுன்னு எல்லாருமே சொன்னால் எல்லாரும் சுவாமியோட பிரயத்தனால இப்படி நடந்துதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா ஹியூமன் லெவலில் ஒரு 10 மணி நேரம் கார்த்தால 8 மணிக்கு ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் போயிருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய இது கொடுக்கறது நான் உட்காந்து கொடுக்க சொன்னேன். இங்கிலீஷில் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷனாக எடுத்து எல்லோரும் நின்னே கொடுத்துட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஒரு 2 விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரோக்ராம் கொஞ்ச நாளாக என்றைக்கு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஓடிண்டே இருந்தது. ஸோ லாஸ்ட் மந்த் அக்டோபரில் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தபோது இங்கே ஆக்சுவலாக மண்டபமும் அமைஞ்சு வந்துட்டு எல்லாம் வந்துட்டு. ஆனால் அண்ணாவுக்கு அன்றைக்கி கரெக்டாக டேட் அமையலை. பட் ஆனால் இப்போ யோசித்து பார்த்தோன்னா அன்றைக்கி கரெக்டாக நல்ல மழை பெஞ்சுது. ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்திருக்க முடியும்னு தெரியல. இன்றைக்கி பார்த்தா அதே மாதிரி நாளையிலேருந்து மழை சொல்லியிருக்கா. இன்றைக்கி கார்த்தாலேருந்து சூப்பராக கிளைமேட் இருந்துட்டு. பட் எல்லோரும் அமைஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி சூப்பராக சுவாமி அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு எல்லாருக்கும். ஸோ அதுக்கு சுவாமிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக் தேங்க்ஸு. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம ஹரி பாகவதர் ஆக்சுவலாக ஒரு 4-5 வருஷமாக அவர் தான் நமக்கு தொடர்ந்து பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்கார். இப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஃபேஸ் ஆகிடுது ஃபேமிலியில். ஹரி பாகவதர் தானே வரார் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் ஃபேவரேட் ஆகிட்டார் அவர். ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நான் கேட்டேன்னா ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ பேர் பாண்டரிபுரம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன்னு கேட்டால் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கை தூக்குவோன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ட்ரெயினில் அப்படியே பாதி பேர் போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அது மோஸ்ட்டாக எல்லாம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் தான் இருந்தது. நாங்களாம் அந்த சைடில் நின்றுந்தோம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே அவள் பாட்டு மூலமாக இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணி லிட்ரலாக நம்மளை சுவாமியோட ஒரு பாண்டுரங்கன் இருக்கிற பண்டரிபுரத்துக்கே கூட்டிகிட்டு போன மாதிரி இருந்தது. அதனால் அவள் எல்லாருக்கும் சுவாமி அவளோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுக்கணும். ஐ டோன்ட் ஹாவ் த ஏஜ் டு இது பண்ணுறதுக்கு. பட் ஆனால் சுவாமி அவள் எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுக்கணும். இதே மாதிரி ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன்னு சொல்லாமல், ஏன்னா முன்னாடி காலத்திலலாம் எல்லாரையும் கேட்டால் வயசானதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் இறங்குவேன்னு வா. பட் இவெல்லாம் லிட்ரலி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் நினைக்கிறேன். ஏன்னா மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் பார்த்தா என்ன மாதிரி ஒரு 30s and 20s இருக்கிற மாதிரி இருக்கா. ஸோ அதனால் லிட்ரலி எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அவளை நம்ம பார்த்து சூப்பராக நம்மளும் அவளை மாதிரி
டிவைன் காரியத்தில் எப்போதுமே இருக்கணும், கை ஊன்றி இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் சைட்லேருந்து. வேறு யாராவது வந்து தேங்க் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் வந்து தேங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஐ திங்க் மோர் தேன் எனி திங் நம்மளோட அப்ரிசியேஷன்ஸ் இஸ் வாட் would மேக் சென்ஸ் ஹியர்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். விவேக் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு. நான் சொல்ல வேண்டியது அவர் முன்னாடி போய் எனக்கு இருக்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாதி எடுத்துட்டார் ஆல்ரெடியுமே. நான் சொல்ல வேண்டிய பாதி இது. நான் கணேஷ் பேசுகிறேன். அது மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன் நான். அதே அவர் சொல்கிறதையே அவர் சொன்னார் இன்றைக்கி மழை இல்லைன்ட்டு. நானாக மழை இல்லை, அவளுடைய நம்ம பக்தி மழையில் நம்ம இருந்தோம். ஹோல் டே கார்த்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பக்தி மழையில் இருந்திருக்கோம். அந்த இசையும் பாட்டத்துலேயும் நம்ம ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கோம். மேபி இந்த இசை மழையினால் அந்த வர வேண்டிய மழை வந்து டிலே ஆகிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் எல்லாருக்கும் கேட்கணுங்கிறதுக்காகவே வருண பகவான் இந்த மழையை போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காரு சொல்லுவேன் நான். ஸோ அதனால் ஹரிபாகவதரும் அவருடைய குழுவினரும் சேர்ந்து நன்னா நமக்கு பண்ணி இன்றைக்கி நல்ல தெய்வ பக்தி நல்லா உண்டாக்கியிருக்கா. கார்த்தாலே இந்த கடவுளுடைய பக்தி இது எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கிறதுக்கு இருக்குது. மாடியில் வந்து பக்தி பிரசாதம் இருக்குது. எல்லோரும் நிறுத்தி பின்னாடி வாங்க மாமி, பின்னாடி வாங்க. புக்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் கொடுப்பாங்க, வாங்க.